पूरा आज्ञा मैंने हमको टेस्ट करवाई देते तो पूरा गरम अच्छी खाई टेस्ट कर गरम अच्छी तो बढ़िया केमिकाल किसी लगी ना पकाना पूरा ओरिजिनल आज्ञा भी खाऊ पूरा गरम गरम गुड़ देखो। नमस्कार दर्शक बंधु मु दसरा कृषिका आपण मानक स्वागत करछि दसरा फार्मिंग यूट्यूब चैनल। दर्शक बंधु मु आज आसी पहुँच जाइछि काशीपुर ब्लॉक रछि तो ये आम आखु चाष करते देखते पछपटे तो आउ जाइलु आम चारकुटी चारकुटी जाकर भल भल फोटो उठेलु आउ वीडियो शूट कले से ही पानी ही यही आखु चाष उपयोगी होछि। तो दर्शक बंधु आउ पछपटे देख पारे यही आखु चाष करते आखु चाष हूँ सुवर्ण बोलिक कहते तो आमको आम जाऊ जाऊ पचारू माँ मान को आउ माँ मैंने आमको श्रद्धारे आमको आखु खाइबा देते तो ये आम आखु पूरा खाईदे आउ सब प्रकार सूचना पाइबापी हेले ये वीडियो प्रथम शेष पर्यंत देखा तो आउ किछि देर न करी पूरा जीवा टॉपिक को आउ माँ मान को पचारबा आउ ए चाष केतबेले करा जाए आउ केमिति करा जाए सब प्रकार सूचना जानवाई ए वीडियो प्रथम शेष पर्यंत आपण कमर दशा फार्म यूट्यूब चैनल स्वागत करछि। आपण हमर दर्शक मानन को आपण नाम कहंतु ना इति पर जानिको टाइटल कहंतु टाइटल बोले वंश वंश लागो वंश ए अतपरिया तो दर्शक बंधु ये आमर माँ अच्छा आमर आखु चाष करती माँ पचार बा गौड़ लोक आखु चाष केमती करा जाए तो माँ कहतु यही आखु जोटा लगे एटा को भेराइटी मैंने कौन आप जानते एटा सुवर्ण रेखा ना आउ को सुवर्ण रेखा तो ये आखु को आप कोट आनी ना निजर बिहन का रायगढ़ गटर किणी आनी लगेल ताके तसुछु पटा मारुछु आर धेन पकुछु केते कष्ट कुछ करूछु हेले मा कोहंतु एही आखु को लगे पाइले केते तोर हळ करबा को ए गटा तसुछु मुंडी मार दुछु आर पटा मारुछु आर धेन पकुछु आर दुछु आर दुछु पानी के खाइ दे केते हेले एटा को लाइन लाइन लगौचंती ना लाइन तो जोटा लाइन लाइन लगौचंती आपण एटा को केते तार दूरता केते गच गच किंति रखचंती इरा तो देखंतु लाइन लाइन लगौचंती बटिया लाइन दे ओटा हाथे हाथे का लगे कोना से तो दर्शक बंधु माँ मैंने गोटे हाथ जोटा हाथ में माटी लगे सेमती हाथ लखा गोटे दौड़ी फूल गंती दिखती से ही दौड़ी जो फूल अच्छी से जगार माँ मैंने ये आखु को लगाते तो माँ कौन तो आखु जोटा लगौ जो आखि थी लगौ नहीं आखि अच्छी देखो आखि अच्छी एपटे हाणीदे एपटे हाणीदे मझीर आखि अच्छी से लगती तो कहतु माँ आप जोटा आखु चाष कर आखु चाष जोटा लगेला बेलू विहन विसर्जन किस कर बाबी औषध पत्र बुड़ा बुड़ी कर लगे से माटी पूरा पतला गुंड गुंड लगेले भल हम लगेला ना हल चलो तो घास केते दिन को केते दिन सफा करते नाइ छुड़ी देन तो घास और ए गछ बड़ी गले तो को मा आपण एकरे करते ना केते जगह तो कहतु जोटा आप लगे यही जगार केते खंड बिहन हेले होती गोटे बस्ता की गोटे
3 पॉकेट पर खाइছি এটা 3 পকেট পড়বে খাইছি নাকি তাহলে এটা ଆପଣ କୋଉ ମାସ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମର ଖରା ମାସରେ କା ନାଇଁ ଫଗୁଣ ମାସ ଫଗୁଣ ମାସ ତ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଲଗଉଛ ଏହି ହାତରେ କେତେ ଦିନ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ କଣ କଣ ଖତ ସାର ଦଉଛନ୍ତି ୟୁରିଆ ଏଟା ମାନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଏତିକି ଜାଗାରେ କେତେ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କଲେ କେତେ ଲୋଡ୍ ବାହାରୁଛି ତ ଆମେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଆଡ଼େ ଆମର ଆଖୁ କ'ଣ ଗଣା କହୁ ପୁରା ଆଖୁ ଗଣା ଅଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ତ ଏହି ଆଖୁକୁ ଏବେ ଅଟୋରେ ନେଇଯିବେ ତାପରେ ସେଠି ନେଇକରି ପେଶି ଦେବେ ନାଇଁ ଆପଣ ମଇଁଷିରେ ପେଶୁଛନ୍ତି ନା ମିଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଚାଷ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷେ ନାଇକି ଲଗେଇଲେ ବେଳକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମ କୁହନ୍ତୁ କିଆର ଦେଖେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଇନା ବେଶୀ ଏକା କେତେ କମ୍ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ପାଇଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ନିଜର ପାଇଁ ନିଜେ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉଟା କୁଲି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା କୁଲି ଲୋକ ନେବେ ପଇସା ସେମାନେ କେମିତି ରେଟ୍ ଦୁଇଶହ ନେଇକି ଦିନକୁ ଗୋଟେ ମାସକୁ 200 ଲକ୍ଷ ସେ ଦିନକୁ ଯୋଉଟା ଆଣୁଛ ସେଟା ସେ କେତେ ପେଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ପାରୁଛି କେତେ ପେଣ୍ଡା ହେଲେ ବୋଲେ ଦେଖ ଏବେ ଜଣେ ହେଲା ସେଟା ସେ ତାର କେତେ ପେଣ୍ଡା ହବ ସେମିତି କାଟିଦେବେ ସବୁ ଚୋପା ସବୁ କାଟିଦେବେ ଆହୁରି ଏହି ଆଖୁ ଚାଷ ଥରେ ଗୋଟେ ଥର କଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ହବ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ହବ ତାପରେ ସେଠି ଏବେ ଏଇଟା ସବୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ ପରେ ଆଖୁ ଚାଷ କଡ଼ା ଖୋସା କରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଆମର ଦେଶର ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପୁରା ଘାଟି ଉଠିଗଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଗାଈମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଅତିନାଥ ଭାଇ ବି ଆଡ଼େ ଆସୁଛି ତା ମେସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା ପେଶିବା ପାଇଁ ବା ଆଖୁ ସେଠି ରସ ବାହାର କରିବେ ସେ ମେସିନ୍ରେ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇକରି ଅଛି ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଶିଛନ୍ତି ସେଠି ରସ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ସିନା ଆଉ ଏଇଟା ଗଣା ଗୁହାଳ ସେଠି ଆମର ଆଖୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମଟର ଏଇଟା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହୁଲର ସେଠି ରସ ପେଡ଼ିବ ଆଖୁ ପେଡ଼ିବ ନାଇଁ କି ସେଟା ଫେସିଲିଟି ରସ ବାହାରିବ ନାଇଁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେଟା ସେ ଗୁଡ଼ ବନଉଛି ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ରସ ଆମେ ନେଇକରି ପିଇବୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମିଠା ବି ତ ବହୁତ ଅଛି ଆମେ ଆଖୁ ଖାଇଛୁ ସେଟା ଆମେ ନେଇକରି ପିଇବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଛାଡ଼ିବୁ ପୁରା ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ବନ୍ଧୁ ଏଟା ଗରମ ଗୁଡ଼ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ପୁରା ଗରମ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗରମ ଅଛି ତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ଆଉ କିଛି କେମିକାଲ କିଛି ଲାଗି ନାହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ଅରିଜିନାଲର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଗରମ ଗୁଡ଼ ପୁରା ଆଖୁ ଯୋଉଠି ଗୁଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଠି ଯାଉଛି ତ ଏଠି ରସ ରଖିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଏଇଟା ପାଣି
एटा रस देखंतु बाल्टी मानक रखाइछि एटा गुड़ तैयार गुड़ होछि हे जाइछि गुड़ हे जाइछि हां देखो पाको देखंतु देखो गुड़ हे जाइछि आ निया क्वाड जाउछि किछु जणा पडु नै एटा देखंतु एपटे नियारे का गुड़ तैयारी निया रे आ देखंतु गुड़ गुड़ हेला होछि पर डालबो एटी गुड़ हेला गुड़ हेले सिटी डालबी बोल कहउछन चल टिके देखि देबा सिटी देखंतु एटी गुड़ हेला पर पाको देखंतु समले गुड़ जदी हला पाग करा जिवो के हां पाको करा जिवो एटी पाग करबे बोल कर आगे कहउछन देखंतु एटा काठर तैयारी एटी पाग करबे पाको हेला पर भेला हबो बेला हबो तो ए वीडियोटी को प्रथम रु देखंतु आ सब प्रकार आमे आज्ञा को पचारबा केमती प्रस्तुति करचंती आ केमती करा होची सब प्रकार देखिबा तो आज्ञा को पचारबा ए गुड़ तो प्रस्तुत कर देचंती देखंतु एटा गुड़ चारटा दरचंती आज्ञा से ही गुड़ रेट केते छै आज्ञा चारटा गुड़ को केते लाखे दोचंती टंका को गटे तो देखंतु सुंदर भाबरे गुड़ अछि आ देखंतु एपटे देख पातबे सुंदर अछि भारी टेस्ट इटी आउ एटी मिक्सिंग किछि नाही पूरा ऑर्गेनिक बळिया करचंती एटा देखंतु आ बड़ साइज भी अछि देखंतु हंड्रे भी पूरा होची ए 100 भी पुरई कर हमर वर्ष सारा रखबाटा एटा वर्ष सारा खाଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର पर्सनल अलगा रखबे देखंतु एटी सेटा बिक्री हो एटा बिकवा ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ पर्सनल ତାଙ୍କର अलगा खाଇବା ପାଇଁ अलगा तैयार करंती तो दर्शक बंधु आपण मानकू आज्ञा मानक पचारि ठिकना टिके तो माँ मान आको काटते से पचारि परिचय देले आको चाष विषय भी कहले ए बापा मान अच्छा आज्ञा मान अच्छा आज्ञा मान पचारवा आको केमती प्रस्तुत करा जाए आ रस केमती करा जाए आ सब प्रकार सूचना जानवाई आज्ञा मान पाखक जावा नमस्कार आपण मोर दशर पानी यूट्यूब चैनल आपन स्वागत करते आपण ना गाँ ठिकाना ठीक तो ना पाटी करता हजार गौड़ तोलमारी गाँ तो आज्ञा नमस्कार आपण भी हमर दर्शक मानक आपण ना कोनते नमस्कार आपण को स्वागत करते आपण भी हमर दर्शक मानक आपण ना ठीक भजमन गौड़ तोलमाली गाँ भजमन गौड़ काशीपुर ब्लॉक पंचायत खुरीगा तो दर्शक बंधु आपण मैंने देखि पारे ये सब अच्छा आम आखु चाषी तो ये गुड़ प्रस्तुति जोटी हूँ से ही जगह आम अच्छु ये आखुशाल बोली कहे आगे पचारवा गुड़ केमती करा जाए आज्ञा आम दर्शक मान आप कहतु रस केमती करा जाए आ गुड़ केमती करा जाए से विषय टिके कहतु आखु काटिंग हम काटिंग है मिल को आसब मिल है मिल रु रस बाहर रस है कड़ाई बस कड़ाई पुणा ढला हम ढला आखु रस ढला हम ढला है भितर काठ लगे पड़ो तापर केते समय जगला गुड़ हम तैयारी हम तैयारी आर पाग करा पाग करा ढला हम ढला है सुखा है भेला करा कहतु जोटा आप जो ये रखुन कौन कड़े से कड़े केते क्विंटल की केते क्विंटल जाए गुड़ कड़ाई रे पाखापाखि 20 किलो गुड़ तैयारी 20 किलो गुड़ तैयारी 4 हांडी रस पकेब से 20 केजी गुड़ तैयारी तो कहते जोटा गुड़ रस पकेलो केते समय लागुची से गुड़ तैयार 1.5 घंटा खन लागुची 3 घंटा लागुची 2 घंटा 3 घंटा भीतर तो सही 2 घंटा किबा 3 घंटा भीतर खाटो केते पेंडा खाउछ काटो बेसी नै दुईटा ए साइड रो तो ए साइड चुली टिके छोटो कर देबी एतकी लंबा काटो दुईटा एतकी साइड रो पके गेले हबो ए जो दृष्टि काटो पके गेले दुईटा चीज पके गेले चपा भी मार देले चपा भी जोटा पूरे देले हां सेटा सुखी गेले पके देले तो 2 घंटा भीतर 2टा कि 3टा काठ आवश्यक होउछ न हेलो खाली आकु चपारे भी ही जाई पारे काटो तो एबे हानि करू नै खाली टिकट गेन चलतो खाली आकु चपारे ब्लॉक एते काटी केन ठीक है काटो एते नै आकु चपारे भी ही जाउची तो कोड आपण जते बेले ये करथिले जोटा पड़ा बाहर करथिले से आपण मोइसी रे ब्लेड करथिले तो एबे टेक्नोलॉजी टिके बड़ी गला टेक्नोलॉजी हमर अंचल का आसिला सेते पय आपण
ମିଲ୍ ଆଣି ଆଣିଲେ ମିଲ୍ ଆଣିକରି ତ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ମିଲ୍ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ମିଲ୍ ଡିଜେଲରେ ଚାଲେ ନା କରେଣ୍ଟରେ ଚାଲେ? ଡିଜେଲରେ। ତ 4 ହାଣ୍ଡି ରସ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଲିଟର ତେଲ ପାଉଛି? ଗୋଟେ 12 ହାଣ୍ଡି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ 1 ଲିଟର। 1 ଲିଟର ପାଉଛି ତ ଭଲ ଅଛି ନାଇଁ? ତ ଆପଣ କୋଉଠି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଣିଥିଲେ? ମିଲ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇକରି ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଥିଲେ ନା ତା ସହିତ ରାୟଗଡ଼ାରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କହିଲାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଣିଦେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରାଟା ନାଇଁ କି? सीधा आंध्रा रायगढ़ लोक ରାୟଗଡ଼ା ଲୋକ କାଠ ଦେଖେଇଲ ସେ କାଠରେ ଏବେ ପାଗ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଚେକ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ହାତରେ ଚେକ୍ ହେଇଯିବ। ଅଟା ଅଟା ଭଳିଆ ହଁ ଅଟା ଅଟା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ଅଟା ଅଟା ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ଆପଣ ସେଠି ଢାଳିଦେବେ। ଢାଲି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୁଟା ଗୁଟି କବୁ ଶୁଖି ଗଲା ପରେ ଭେଲା ଚିପ ଏଇଟା କଣ ହବାର ଆମର ପାଗ ହେବାର ପାଗ ହବ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେବ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆପଣ ଭେଲା କରା ହବ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ କେମିତି ଗୁଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଏଟା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଖୁରିଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁରିଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଆମର ଆଖୁ ଚାଷ ହଉଛି ଆଉ 1000 ଏକର ବି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷଠୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆମର 200-300 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଆଖୁ ଚାଷ। 300 ବର୍ଷ ତ ଆପଣ କାଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା କରନ୍ତି ନା ଅଲଗା ଆଖୁ ବି ଲଗାନ୍ତି? ଆଳୁ ହଉଛି, ଚଣା ହଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହଉଛି, ସବୁ କିଛି ଧାନ ହଉଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ହଉଛି, ସବୁ କିଛି ହଉଛି। गोटे साइड आंकु हेले गोटे साइड ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଚାରକଟା ନା କଣ ସେ ଚାରକଟା ପାଣି ବହି ଆସୁଛି। ବହି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମଟର ଚଣା ହଉଛି, ମକା ହଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହଉଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ହଉଛି, ଧାନ ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆପଣ ଯେତିକି ତିଆରି କଲେ ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷ ଯାକ ପାଇଁ ବିକିଲେ ଗୁଡ଼ରେ ଲାଭ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। ଧାନ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା କିମ୍ବା ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଗୁଡ଼ରେ ଲାଭ ଅଛି କି? ଅଛି। ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ବିକୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା କେତେ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? କାହାକୁ ତ 5000, କାହାକୁ 3000, କାହାକୁ 10000, କାହାକୁ 15000 ଏମିତି। ଆମେ ଚାଷ କମେଇଲେ ଯୋଉ ଚାଷ ବେଶୀ ଗୋଡ଼େଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ବେଶୀ ମିଳିବ। ଚାଷ କମ୍ କବୁ ମୋର କମ୍ ପଇସା। ହଁ କମ୍ ପଇସା ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ କରିବା କଥା ନାଇଁ? କରିବା ହେଲେ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଉ ଟିକେ ଏତିକି ଜାଗାକୁ ଚାଷ କବୁ ମୋର ଲାଭ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲେ ହବ ନାହିଁ। ଅଧିକ କରିବା ଯେତିକି ନିଜକୁ ଲାଭ ହଉ ବୋଲିକରି ଭାବି କରି ଅଧିକ ଜାଗାରେ କରିବା। ଅଧିକା ଜାଗାରେ କଲେ ଅଧିକା ଲାଭ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ମେସିନ୍ କଥା କହିଲେ ସେ ମେସିନ୍ କେତେ ଦେଇକରି ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ? 1.5 ଲକ୍ଷ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଇକରି ଆଣିଥିଲେ ସିଧା ସଳଖ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସିଧା କାଶୀପୁର ଧରି ଆଣିଲ। ତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଖୁର ଚାରା ଖୋଜନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କୋଉ ଚାଷୀ ଆସିକରି ଆଖୁର ଚାରା ନେବ ବୋଲି ଆସିବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି? ହଁ ଦେବେ। ଚାରା ମିଳିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ଆମର ଆଖୁ ଯୋଉଟା ଏବେ ଦେଖିଲ ସେ ଆଖୁ କାଟିକରି ତାକୁ ଚାରା କରାଯିବ। ସେଟା ପୁରା ପାଗ କରି ହଳ କରାହବ। ହଳ କଲା ପରେ ତାକୁ କାଟିକରି ପୋତି ଦେଲେ ସେ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 8480790362। এই নম্বর আপনার যোগাযোগ কলে আপনার চারা নেইপারে। তো দর্শক বন্ধু আজ্ঞা আপনার আমার দশা কর্মী यूट्यूब चैनल मूल्यवान समय देखिबार नमस्कार।